Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar. Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Nah karena itu saudara, sejarah sudah membuktikan di depan mata kita. Karena kita bersatu, akhirnya yang mereka lindungi kalah kok. Masuk penjara lagi saudara. Kita nggak punya duit, kita nggak punya partai, kita nggak punya kekuatan politik. Kita hanya bersandar kepada Allah. Allah menangkan kita semua saudara. Maka itu sebagaimana tadi yang dibahas oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas saudara. Kalau kita bersandar kepada Allah, niscaya Allah pasti akan menangkan kita. Amin ya Rabbal. Nah maka itu saya mau tanya sekali lagi nih semua nih, siap bersatu? Siap bersaudara? Jadi aksi 411 dulu bagus tidak? Aksi 212 bagus tidak? Takbir. Takbir. Nah maka itu yuk malam hari ini sambil kita bernostalgia dan sekaligus memompa semangat persatuan kita saudara. Yuk rame-rame dengan tenang kita sama-sama akan membawakan Mars Aksi Bela Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Tetap duduk di bawah, tidak usah berdiri saudara. Yang penting semangatkan, yaitu semangat juang kita. Setuju? Nanti HP-nya dinyalakan lagi lampu-lampunya saudara semua. Dan kalau takbir angkat tangan tinggi-tinggi. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo semua, udah hafal belum? Sudah hafal semuanya. Ayo rame-rame. Silakan Habib Muhammad Al-Hadi. Al-Quran imam kami. Semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semua. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Angkat tangan takbir. Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam kami. Semuanya. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 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 Sekali lagi. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Lanjut. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami.
Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam. Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 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 Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Baik ya kawan. Setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Nanti acara ini rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita. Lagu perjuangan kita, saudara. Yaitu 17 Agustus tahun. Apal tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo tahu gak? Siapa? Sayyid Hussein Al-Mutahhar. Sayyid Hussein Mutahhar adalah seorang Ba'alwi. Saudara, beliau salah satu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang begal nasab Al-Kaburi. Nah, ini lagi kalang kabut saudara. Mau nyanyi saudara 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki. Resuin. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Kacau tidak? Saya tidak ingin menjawab persoalan nasab, cuman saya ingin menyampaikan bab yang wajib saja saudara. Mau dengar? Mau dengar? Kapan? Nanti aja deh. Udah lapar bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu. Bu. Kapan jawabnya? Nah perlu Anda ketahui saudara. Dalam ilmu fikih saudara. Nasab seseorang yang sudah turun-temurun saudara. Yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan saudara. Itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah. Kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya saudara. Di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis saudara. Sudah syuhrah istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis saudara, yang ini Siregar. Enggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'an fil ansab. Menyerang nasab orang kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah saudara, begitu juga Ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Enggak sampai di situ. Dahsyatnya saudara, nasab Ba'alwi bukan hanya sabit bisuhrah wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama
ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut saudara dijadiin waliullah. Disamain sama Wali Songo. Katanya apa? Wali Songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila apa ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR saudara. Betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Lanjut. Jadi nasab Ba'alwi saudara sudah ijma ulama selesai. Saudara, saudara. Ini ada orang bikin catatan isinya rasis tapi disebut tesis. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab Ba'alwi. Nah nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman. Ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting. Enggak, bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP. Nah bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Kacau, kacau, kacau. Nasab nggak jelas. Mau coba-coba obok-obok nasab Ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab Wali Songo. Pusing, pusing. Bu, abe pusing-pusing. Makanya udahlah nggak usah dilayanin yang begitu, setuju? Masih banyak tugas kita yang lebih penting, betul? Kita bela Palestina lebih penting, betul? Kita isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah penting, betul? Kita berjuang melakukan hukum Islam di Indonesia penting, betul? Betul? Urusan nasab kita tidak peduli. Nggak ada urusan, masa bodoh. Dia mau percaya, nggak percaya itu urusan dia. Betul? Betul? Tapi jangan coba-coba jadi provokator. Udah dirinya nggak percaya, ngajak-ngajak orang supaya nggak percaya. Udah dirinya nggak percaya, dia memfitnah. Katanya Ba'alwi begini, katanya Ba'alwi begitu. Kurang ajar tidak? Pakai ngancem saudara. Habaib akan kita sweeping. Yang begini kalau ke Lombok nggak berani. Kira-kira yang begini ke Lombok berani gak? Berani gak? Gak bakal berani saudara. Habis semua orang Lombok. Betul? Betul?
kita habaib ditantangin. Habaib akan kita sweeping dengan pasukan berani mati. Wah, takut. Takut jangan. Bu, saya gemeter dengernya, takut bu. Ini yang begini diamin atau jawab? Diamin apa jawab? Kita udah jawab. Mereka yang mau sweeping habaib, kapan Anda mau sweeping kita tunggu. Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul? Ada ibu-ibu nanya, Habib jangan galak-galak dong. Masa ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Saya mau tanya ini jujur nih. Kalau ada pasukan berani mati, enggak ada yang berani matiin. Kesian enggak? Saudara, karena itu kalau mereka berani mati untuk saudara mensweeping habaib, kita bentuk pasukan berani matiin yang siap mematikan siapa saja yang ingin mengganggu habaib, kiai, ulama dan pondok pesantren saudara. Takbir. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela ulama, siap bela tuan guru, siap bela kiai, siap bela ba'alwi, siap bela habaib, siap bersatu. Takbir. Siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela Nabi dan keluarganya. Takbir. Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau di sweeping, kalau dihadang, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Cukup, kita bersatu. Soal orang mau percaya nggak percaya sama Ba'alwi urusan dia, betul? Tapi khusus orang Lombok saya tanya, percaya tidak? Cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriyah, cinta kepada para kiai dan ulama. Takbir. Kira-kira jelas gak? Bu, bahasa saya jelas. Saya bicara bukan pakai bahasa semut nih. Ada orang ngaku-ngaku bicara pakai bahasa semut. Kacau. Masya Allah, udah kacau nih dunia saudara. Udah gitu ada yang ngikutin lagi. Iya. Udah gitu si Bin Sarman saudara ternyata muridnya si bahasa semut. Pantes saja sama-sama edan. Betul. Udah cukup sampai di sini saudara. Cukup. Yang penting kita udah semuanya siap. Yaitu untuk mengisi kemerdekaan dengan nikmat bersyukur kepada Allah. Setuju? Nah jadi siap kita membawakan 17 Agustus. Siap? Itu karangan seorang Ba'alwi kita yang cinta kepada negeri. Yang cinta kepada kemerdekaan. Yang mengakui kalau kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Silakan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi berdiri. Kita rame-rame berdiri sekaligus kita tutup dengan doa. Setuju? Ayo semuanya. 17 Agustus. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Tim hadroh. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia. Mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia. Mempertahankan Indonesia.
Merdeka. Angkat tangan semua merdeka. Merdeka. Hidup Indonesia. Jaya Indonesia. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun. Wa ila hadratir rasul wal batul. Wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha muhibbiha. Bisiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. وفي نعمك بمزيده آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال آمين. وعظيم يا سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما آمين. أثنيت على نفسك آمين. فلك الحمد يا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. ولصدورنا آمين. شفاء ولأسقامنا آمين. دواء ولأحزاننا جلاء آمين. ولحاجاتنا قضاء ونزداد بها إيمانا آمين. ويقينا وفتحا وقربا وحبا آمين. وعلى آله وصحبه بارك وسلم وعنا آمين. محمد برحمتك ارحم الراحمين آمين يا رب. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو آمين. إمائك نواصينا بيدك ماضي آمين. عظم فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت يا بنفسك رب يا أو رب. أنزلته في كتابك يا أو رب. علمته أحدا يا من خلقك رب. أو استأثرت به في علم يا الغيب رب عندك العالمين. أن تفتح لنا كل خير وتعطينا آمين. خير تجعلنا يا من خير رب. وأن تعملنا مولانا معاملة الخير آمين. وتحشرنا من قمة أهل الخير آمين. تحت وإسم الخير وأن تجعل هذا الجمع آمين. جمعا تجعل جمعنا هذا جمعا آمين. مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا آمين. لا تجعل فينا ولا معنا شقيا آمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا آمين. وفي هذه الساعة المباركة آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته ولا كربا آمين. إلا نفسته ولا عيبا إلا استرته ولا ممكن إلا آمين. عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا آمين. ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دين إلا آمين. قضيته ولا ضالا إلا آمين. هديته ولا ناسا إلا آمين. ذكرته ولا جاهلا إلا علمته ولا آمين. حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا عنتنا على قضائها آمين. ويسرتها برحمتك يا أرحم آمين. الراحمين آمين. اللهم ارحمنا يا- جميعا يا الله واسترنا يا باسم الحسين. رحمن يا رحيم واسترنا يا الله باسم يا الحسين كريم. الذي تصرف آمين يا من ستار. أعدائك الكافرين اللهم يا رب من عادانا فعاده ومن آمين. كادنا فكده ومن آمين. نصب لنا شبكة فخذ آمين. وأذب عنا كل هم وضيق ولا تحملنا ما لا نقوى ولا نطيق آمين. سبحانك أنت الحي القيوم اللهم آمين. احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله آمين. عليه وسلم اللهم ارحم أمة آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا ستار. آمين. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اجبر آمين. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه آمين. وسلم اللهم اغفر آمين. لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه اللهم وسلم صل اللهم اجعلنا عليه. جميعا يا آمين. الله آمين يا رب. من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. بجاه وحق سيدنا محمد آمين. صلى الله عليه وسلم فضل آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين. على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أمتنا على الإيمان اللهم أمتنا على الإسلام اللهم أمتنا على الإحسان اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
الله عليه وسلم kalimatu haqqin كلمة حق alaiha nahya عليها نحيا wa alaiha namut وعليها نموت wa biha nub'atsu وبها نبعث wa nadkhulul jannah وندخل الجنة insyaallah ta'ala إن شاء الله تعالى minal aminin. آمنين. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Nah, sekali lagi pesan saya jangan lupa, yuk kita tetap bersatu dan bersaudara. Jangan biarkan orang lain memecah belah kita. Setuju? Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap jaga Lombok? Siap jaga NTB? Siap jaga Indonesia? Takbir! Allahu Akbar. Angkat tangan semua takbir! Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa Nah sallim. itu saja yang bisa kita sampaikan. Pulang dengan tertib dan aman. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Guru Buya Mahfud, Tuan Guru Buya Mawardi, dan begitu juga tuan-tuan guru yang lainnya, para habaib, para kiai yang malam hari ini di hadapan Anda bersatu di atas panggung ini. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Amin. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadrah diiringi